जय जगन्नाथ नमस्कार देवदेव महादेव पार्वतीଙ୍କ ବାହାଘର ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଲକଡାଉନରେ ବହୁତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବହୁତ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଳନ କରି ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳାଗଲାଣି। ବହୁତ କ୍ଷମା କରିବେ ଆମକୁ କାରଣ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆପଣ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ଘରେ ଥାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଖରା ଖରାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଓ ଭୁଲିବେନି ଯେ ଲାଇକ୍ କରକୁ ଦବାଇ ଦେବେ ରହିଲୁ। आज पवित्र शीतल षष्ठी देवदेव महादेव रामेश्वर महादेव जगतजननी माता पार्वती सहित बह अनुष्ठित हुए। आज प्रथमतः प्रभु आरती सरी भोग लगा सारे प्रथम कन्या पिता माता जगतजननी पार्वती को देवे तापर पिंधानी कार्य आरंभ हो पिंधानी सर गणसन कार्य आरंभ हो संध्या समय बरयात्री जी देवदेव महादेव रामेश्वर महादेव कन्या पिता को थे से विवाह अनुष्ठित आज हूँ शीतल षष्ठी महत्व हाँ